sneaky beaky like. Oh, Oo. Tara lang tayo doon. let's go. Para! Ayun. Aray ko! Pero dapat matagal na yun eh. Dapat matagal na yun na si Bakin. Wednesday. Vision Pinas. Wednesday, 24? Oo daw. Dami pa masahe ah. Matik yan. Nakuha ko lang mura, 1.5. Uy. Eh, paano ipabalik mo? Wala pa, yun ang challenge. Tang, ay nung yan. Saka Lamang mapamahal pera. ako, parang nagtitingin ako, Lamang 48,000. Pilipinas. 50,000 pesos. One way lang binili mo. Ah. May nakuha ako kasi ko nung nakaraan, balikan. 1.5 day, 1.3 something lang. Itong isa naman, December 24. Ganun din, nasa kaso one way lang. 1 trip something, 1.350. Cellphone lang, Ilang buwan ka doon? Isang buwan ka doon? 10 days lang. Okay, ayan. Pasko't New Year lang pala. Saka ba sa Pinas? Bataan. Oo. Dami daw bata doon ah. Puro bata. Bataan. Ilang oras biyahe na mula Manila? Mga 2.5. Nasa unit lang din no? 3. Pero pag traffic sa Pampanga. BRB. Hindi ka ba? Tara, ay. Ayaw. Ah, BRB. Bedi na. Throwing fire. May long ah. Uy! Sa tuwid. Mid. May mid. 13. Uy. Nagulat Ayun pa na. ako. Ang dami. Flashbang. Good. Terrorists win. Sino naman yung isang naka-Omini? Neko Mimi? Oo. Si Gecko daw yan. Sabi yung Goy. Hindi. Hindi. Ewan ko kung sino. Baka na si Mada na naman yan. Mm-mm. O si Vince. Move it, son. Qatar nakalagay. Nakata. Grenade out. May long. Doon. Ayun na. Dong na. Tag na yan ano. Shorting. Nasa mid na. Likod pa likod. Terrorists win. Game. Hindi ako. Pelte ako. Go. Flashbang. Walang beat. Ang ulit. Long. Isa. Mid na, may mid. Mid.
May mid pa rin ah. Sandong ata. Site na site. Site na daw. Dito Tanggol. ko na short. Short, short. Tangin na. Putang, anong dami ah. Tama. Terrorists win. Baril, baril. Short nga ako. 3A na kayo, 3A. 2, ano? Long ako lang. LT. Uy! Throwing flashbang. Ay, Top mid pa. uy. Jumbo ba yun ah? Short ah, short. Saan yun? Short. Catwalk lang, catwalk. Dead. Grenade out. Xbox. Bakery. Fire. High mid. Bakery ha. Matatas ako. Doon pa rin. Long door, long. Pumasok ka na lang, pumasok Long ka na door lang. daw. Molotov mo. Throwing fire. Yan na. Putik. Hindi ko nakita sa apoy. Bomb has been planted. Putang na, andun pala. Wala, nasa ano, level. Kaliwa. Wala akong bal. Terrorists win. LT. Ace. Ah, hindi si Dog. Sige. Hindi, feeling ko si Blue yan. Sila 4 yung Sino press dyan? eh. Si... Asa na 4. Si Ah. Dogs yan, si Dogs. Dogs sa 5. Hindi. Si Dogs ba yan? Oo. Walang top mid. Walang top mid. May Third tanan. mid. LT ah. LT. Short. Pamid ata to. Nice. Mid pa isa. Meron pa Mid ata. pa yun. Counter-terrorists win. Now you're right on. You're right on. Long. Si ano yan? Si Dogs nga yan. Sino yung Sati? Pawan tawag yata sa'yo yan. Friend ko din eh.
ng B ah. Isang mid, isang mid. Short. May short na. Nice. Isa pa yan. Nasa LT bomb, nasa LT bomb. Incendiary. Kaya, pabi, pabi. Okay, Sige, na, diyan ka okay sa na B. pesto nyo. Diyan ka A sa and B. B na lang kayo. Counter-terrorists win. Left. Okay na. B ako B. Hindi. Mid ako mid. Let's go. Decoy. Wala mid. Throwing flashbang. Care short. Ay, wala. Dalawang long. Tatlo. Putik na. Flashbang. Dami long. Tatlo lang. Saan yung L? May LT. Pa-short yata. Andun sa Outside B, kabila. outside B. May short na. Bomb has been planted. Okay, may kit. Dapat tatlo na lang yan. Flashbang. Molly, I need me yung short. Last one. Last two. Throwing a grenade. Short, 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 short. Last shot, last shot. Defuse. Incendiary. Defuse. Grenade. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Okay lang. Mid up. B ulit ako B. Chance B. Sayang yung spawn mo B. Acquitted countryman. Decoys out. Throwing fire. Throwing a grenade. Long door, long. Grenade out. Top mid. 1 LT, 1 LT. Flashbang. Long door yung kanina. May top mid pa, Throwing bakery. fire. Umatras ako ng mid ah. Carry yung short ko. Nice. May mid pa kanina, bakery. Short one. Smoke. Short na. A-side na. A na A. Bomb has been planted. Okay, may kit. Deploying flashbang. Ay, lumitaw. Uy. No, save na. Kaya, may kit oh. Pag napatay ni Chance. Nice! Yun. Ayun. Abot. Takbo. Abot. Diffusing. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Leegay na. Tara lang tayo. Biyak. Baka mag-B-rush. Grenade out. Throwing flashbang. Throwing smoke.
Dalawa siguro to. Close. Nakakross na. Ay, puta na, close na pala. Uy. Ito na tatlo. Speaker ako. Isa pa, Ah, flap side, side platform. Ay, na. Flashbang. Gagi ka, nagagis ka pa. Eh, Tayo na left. Tayo na ako. hagis ka ng hagis. Ano? Ay, ito. Kunin ko na. Ay, na. Wala. Uy! Ang kulit mo. Ang kulit ni Tanggol. Pasay na tanggal ah. AK. Ang sayo. Ayop na to. Okay, now let's go. Decoy. Laying down smoke. Smoke. Throwing a grenade. Isa pang bida. Incendiary out. Baka LT. Naka-hold sila. May long ah. Pupasok na long. Parang dalawa. Walang tunnel. Throwing Wala, flashbang. wala. Ay, puta, yun na, dalawa na. Car. Debro, car. Ramp. Wala pang tanim. Nice. Hope yun. Yung. Balik tayo ng off, papi. Kaya nila magdino. Sobra. Sobra. Let's go. Hindi ako nasa mid. Grenade out. Flashbang. Throwing flashbang. Laying down smoke. Throwing smoke. Meron pa. LT. Nice. Isa na lang. Kanina pa yun. Grenade. Grenade out. Counter-terrorist. Yun. There's no stopping us. Bayol. Giga naman. Let's get this started. Incendiary out. Deploying flashbang. Smoke. Watching LT. Hold. Throwing fire. Grenade out. Ayun na. Utang eh. Isa pa. Bin na. Pa-help. Throwing a grenade. Dalawa na, B. Pasok na yung... Isa na lang. Planting. Throwing flashbang. Flashbang. Sabak. Okay. Throwing fire. Lugi ka na. Hagis ka ng hagis. Tangin. Puta talaga. Kanina ka pa hagis ng hagis. Lugi ka na agad ng kagis. This is easy. Ah, We kill them, and then we go home. Kahit doon sa lung hagis ka ng hagis eh. Ano na yung kalaban mo eh. Tayo. Saan tayo? Ayun na. Start kayo, smoke niya yung mid.
Yes, mo kay mid. Wag di sa ano, healthy ako. Let's go, my brother. Throwing smoke. LT. Going down. Pumapasok ng long. Back, back. LT. Nice. Putik. Wala! Doon, tag 9 na. Sobrang tag 9, papi. Tag 9 ram param. Ayun na. Bata. Konti tayo, dalawa. Gobi, Gobi tayo, gobi. May dalawa yan. Nice lang. Isang B ah. Ano? Go. Kaya. Kita. Utang. Isa pa. Nice, Tag one. na yan. Ten. Ang kunat. Nading ko na yun. Ayaw pa mamatay. Golong chance. Madaanan yung bomba. Pa-flash. Sige, flash. It's time now, my brothers. Flashbang out. Flashbang. Throwing a flashbang. Wala. Tras na. Narash mid. Naglala. Throwing smoke. Cars. Nag-short. Wait lang, Mati. Wait, hold mo na. Hold mo lang. Doon eh. Oh, sorry. Isa pa. And then, Sayang. naglalag ako. Smoke me. LT ako, LT. Okay. Pitas muna tayo, pitas. Move it. Smoke. Smoke na Xbox. Ano yun yung smoke? I'm throwing a flashbang. Sayang ka sa smoke. Grenade. Pag-mid. Ayun, dalawa shot. Wala pala ako dun, cut. Isa pa yan. One mid. Isa mid. Gapangin natin. May barrel dyan. Pasok, B. Left side. Uy. Ay, nalikod mo. Shit. City short. Dalawang city, mid, dalawang city. city. Smoke. Window. Bomb has been planted. Flashbang. Umakat. Taki na. Nabulag. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Yung Nico Mimi, yan yung atang kapatid ni Jagger. Nakakatar eh. Ay, oo. Siya nga yun. Yan si Jess. Ako nakalagay dyan sa akin. Si Satui. Yung pangalan. Siya nga yun. Saan tayo? B? Pitas lang. Pitas lang. Sige, papick ka. We must defend this land.
Lagi may short ha. Flash. Dead. I'm throwing a flashbang. City galing ah. Throwing a flashbang. Baka mag-push na. Ah, dito nga. Ah, top mid. Tag yun na, tag. Grenade! Saan yun? Sa top mid ba? City. Saan May yun? option. Nasa box. Sa may. Dalawa. May car pa, may car pa. Counter-terrorists win. Bakit sa baba? Naipit tayo dun sa short. Ayan. Yung ano, nag-push saan? Yung window. Time out. Gusto niyo bang off? Try kung ano yun. Ikasin tong offer na yun. Taas, LT kayo, i-rush nyo yung mid. Huwag nyo i-smoke yung mid I-scout ko muna. I agree. Tang inang ping to. Ayan, nababa na. Ayan. Game. Now is the time. Yung ba mana drop? 1, 2B. Smoke X. Throwing fire. Throwing a flashbang. Patay may doctor Ayan, dito ako lang. Pasok na dito, tara sabi. Tunin niyo yung bomba. Grenade out. May bomba. Short. City. Mali. Nasa A Wala. lang na si Purple Big clear ata, big clear. Eh wala si Matic. 1,000 yung ano niya. Dan pala ako na kumuha. Yung ping niya 1,200. Time out. Ano na? Counter-terrorists win. Robot yan. Yan. Time out. Tang ina talaga. Epan. Ayun na pala. Utang. Kakasa. LT isa, LT. Flashbang. Yung ito na. Ano ba? Pupush ang lung ah. Timer. Kapap. Mayo po. Milan. Be clear. Mag-B kayo. Dalawa yung napatay ng isang LT.
Huwag kang mag-mid tanggol, mamamatay ka dyan. May offer dyan sa may car. No. Diyan ka lang muna, ano mo na si Dong. Pakiyan camera muna. Kita ba ako dito? Dito sa highway I-check data. yan. Sabi isa. Last, Tanggol, last. tanggol. I'm planting the bomb. Alam ko dyan ah. Naman. Muntik pa. Grabe yung Buti ping binaril ko, nito. 156. Ayaw mo Baril kanina yung matik. 1.5. Itang enang eh. Bakit yan? Restart mo Pwede. internet niya dyan. Hindi. Palitan mo password. I-restart mo. Patay mo yung patay mo yung router, tapos try mo ulit. Gago, maglalabasan lahat yun. Hold mo na tayo. 7 lang ba tayo Okay. kanina? Hmm. 7 lang. Ayan, Lebron, di pa tayo na yan. Long na lang, matik. Pitasin mo. Yeah. Flash, flash. Let's go, my brother. Flash. May mid. Offer Paano mid, ba offer. yun? Okay, okay. Smoke. May offer pa rin. Sa box, Xbox, X. Utang. Hirap tumama, taas ng ping. Puti Wala short. Teka lang, Kaya. teka lang. ng poste, ano? Hindi ko siya nakita dun, ah. May short isa, may short. May short may short. Ano ko natin lang. 1 minute ah. Short na lang. Baka meron mid. I'm throwing a grenade. Sige, silip mo na yung short. Alam nyo nandiyan kayo. Alam. I'm throwing a flashbang. LT. City. Activating the bomb. City Yeah, short. Leb. Ay na. Short na, short. Sumatik. Sayang. Yung rap ang nintay ko, tang. NT. TNTN. Counter-terrorist win. LT ako. Ito. Donk. Sige. Grabe, 25. 23 magkapatid. Come on, let's go. Ako na ibang papi. Tatlo B. Isang mid. Lading yung short. Napatay yung B. BUT yun, di ba? Smoke. Flashbang. Oh, yun.
Matras yung short. Throwing fire. Harap Dead. A. Throwing fire. Mid, A clear. Isang A mid clear. ka na. Dead. Uy, clear dito, clear. Last mid. Terrorists Nice one. Woohoo! Yun, bumalik yung ping ko. Dong, pa-drop nga dong. Ito, Ayan, ano ayan. ba? Come on, let's go. Sobra, sayang. Sayang, oh. Flashbang. Middle ah. I'm throwing a grenade. Kumabi. I'm throwing a flashbang. Flash. Hindi maripan. Curd long. Grenade out. Ako na sa loob. Tara. Grenade out. LT car LT. Throwing smoke. Dead. May isang long. Ang long. Pumasok sa long. Sa likod na pala. Isa pa. Okay, go. Ayun na. Last Ayan. A long. Last. Tag na yun. Gobi. Ay, hindi. Go. Gobi kayo. Dalawa pa pala. Dalawa pa pala yun. Okay, Gobi, umikot na yung B eh. Umikot na yung B. Umikot na yung B. Napatay na. Patanim. Guns out. Patanim daw. Okay, takboy mo na. Smoke window. Smoke door. Ayun na, city isa. Tago na, tanggol. Huli mo yung door mo. Throwing a Uy, flashbang. tago na. Tunnel. Flashbang. Window. Tang. Tagyan. Hagis ka na naman ng granada, tangkol. Bakit? Lagi ka na mamatay dun. Sa hagis ng granada. Lagi. Yung dalawa namatay nila. Terrorists win. Ayun. Naglag siguro si Papi. Wala na tayong post. Meron pa isa. Wala ka si Papi. Yan ah. Let's go. Wa, 2B. Smoke. Meron LT. Melty. May LT. Yung bantayin nyo muna yung long door na isa. Patayin yung LT. Sino yung plus? Ayun na, meron. Baba, LT. Smoke. Kunin ko yung bamba. Sige. Saan na yung ang barrel? Ay, may napatay. Dun sa short. Short. I-pick mo nga daw. Hindi si ano. Tara. Check mo yung
Ayun na. Throwing a flashbang. Bitay, bitay, bitay. Bitay, bitay. Bitay. Tara, tara. Smoke. Flashbang. Na, isang A. Throwing fire. Oh, anim. Planted. City yan, malamang. Hindi nakapakita. Terrorists win. Oo, yun, Aziz. Spend it before you die. Okay lang, okay lang. Naghang ka pa kanina? Sabi na eh. Yung doon ako sa, sa baba. Oo. Tapos na DC na big. Paray ko tong long. Pa-flash ako long. Tara, tara, tara. Flash kita, flash kita. Silipin Kimi. Sige, sige. Flash ako. Dalawa. Isa pa, mid. Guys, Mid up. Nag-rush. nag-rush. Okay. Isa pa, Tutukan. isa. Tara. Grenade out. May smoke na. Ay, nasa likod mo, Steko. Ay, yung bomba, stay ko. Ayan. Grenade. May off dyan sa may ano. Kamay yung bomb lever. May off doon sa, sa TV sa ating ban. Nice. Nakadigil lang pala sila. Walang pera eh. Buti na. Nice. Yeah. Marami ka na shopping. Lahat. Ay, kaya ba yun, no? Anggol, pasukin mo yung long. Alam. Pwede, Kaya. flash lang. Sige, flash kita. Bayol. Advance na agad yung flash. Sige, dalawa to. Let us go. I'm throwing a flashbang. Walang mid. Nice. Throwing a flashbang. Throwing a flashbang. Tara, short tayo, papi. Lalim. Under. Smoke down. Throwing fire. Smoke net. Throwing smoke. I'm starting the fire. Touch sa smoke. I'm throwing a grenade. Okay, short Yan, na. tinamaan. Short na. Side mo. Binasag yung nice. Binasag yung smoke. Nahold yung ano. Danse ka mo. Tara. MJ.